Dominasi Israel Defense Force atau IDF di arena pertempuran dengan Hamas dan Hizbullah membuat Benyamin Netanyahu merasa di atas awan. Tak dimungkiri, tokoh-tokoh dan pemimpin dari Hamas maupun Hizbullah tewas akibat serangan Israel. Sementara Netanyahu dan pejabat tinggi militer Israel masih bisa memberikan perintah serangan. Serangan Israel saat ini turut mengarah ke Iran secara langsung, karena bagi Netanyahu, Timur Tengah akan runtuh di tangan Iran jika Israel kalah. Tak heran jika Netanyahu membanggakan serangan besar pertama mereka yang dilakukan secara beruntun dan langsung ke Teheran. Yaps, usai Israel menyerang fasilitas militer Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu, PM Israel itu melontarkan puja-puji atas serangan tersebut. Dikutip dari Times of Israel, pujian ia lontarkan ketika berpidato dalam pembukaan sesi legislatif musim dingin Knesset alias Parlemen Israel Senin 28 Oktober 2024. Ia mengklaim target yang mereka serang di Iran bukanlah target remeh-temeh seperti laboratorium pembuatan bahan peledak milik Hamas di tepi barat. Namun target tersebut adalah pabrik industri pertahanan Iran yang ia yakini memberikan pukulan telak. אני מבקש להדגיש, אלה לא היו מחרטות שתקפנו. כן? זה לא מעבדות נפץ קטנות, כפי שאתם מכירים מיהודה ושומרון או מרצועת עזה. אלה מפעלי מוות תעשייתיים, בהיקף תעשייתי. ופגענו בהם פגיעה של ממש. אני מודה לבעלות בריתנו, בראשן ארצות הברית, על שיתוף הפעולה המתמשך. Ia juga menyebut serangan itu dahsyat dan tepat sasaran. Netanyahu lalu mengatakan kalau Israel adalah satu-satunya penghalang yang membuat Iran tidak bisa mengendalikan Timur Tengah dan mengancam seluruh dunia. Ancaman ini merujuk pada upaya Iran yang disebut Netanyahu tengah menimbun bom nuklir. Ia lalu mengklaim kalau Israel sampai kalah perang, seluruh Timur Tengah akan jatuh ke tangan Iran. Meski begitu, Netanyahu yakin negaranya dapat menang dan berjanji akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Israel sedang dihadapkan pada tekanan dari Gedung Putih untuk mengurangi respon terhadap Iran. Amerika telah memperingatkan Tel Aviv untuk menghindari serangan terhadap situs pengayaan nuklir dan produksi minyak Iran demi menghindari perang habis-habisan. Washington juga khawatir terseret dalam konfrontasi Timur Tengah yang lebih besar, mengingat mereka akan segera mengadakan pemilihan presiden. Para pejabat tinggi Iran bilang kalau serangan Israel itu hanya menyebabkan kerusakan yang terbatas. Sebabnya banyak dari rudal-rudal Israel berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iran. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut Israel terlalu membesar-besarkan klaim mereka terhadap serangan itu. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان این هم غلط. Namun citra satelit Iran telah menunjukkan kerusakan pada sejumlah lokasi militer, meskipun para pemimpin Iran telah berusaha untuk mengecilkan dampaknya. Sejumlah bangunan yang tampak rusak berada di pangkalan militer Parsin di Iran. Pangkalan itu sempat dirujuk oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sebagai lokasi Iran pernah melakukan uji coba bahan peledak tinggi yang dapat memicu senjata nuklir. Sementara itu, kerusakan lain juga dapat dilihat di pangkalan militer Kojir. Adapun menurut para analis di sana terdapat persembunyian sistem terowongan bawah tanah dan tempat produksi rudal Iran. Di sisi lain, militer Iran tidak mengakui adanya kerusakan di Kojir maupun Parsin akibat serangan Israel tersebut. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pertahanan udara dan kemampuan produksi rudal Iran telah melemah secara signifikan.
Sebabnya serangan Israel menyasar radar dan sistem pertahanan udara yang menciptakan kerugian bagi Iran jika Israel hendak menyerang mereka lagi. Serangan itu juga merusak kemampuan produksi rudal Iran sehingga persediaannya terbatas sampai produksi dapat dilanjutkan. Kerusakan ini juga menyebabkan perubahan keseimbangan kekuatan. Menurutnya, Iran kini melemah, tapi Israel tetap dengan kekuatannya, baik soal kemampuan menyerang, bertahan, maupun kemampuan produksi. Dalam perkembangan terbaru, Teheran mengonfirmasi 4 personel Garda Revolusi Iran atau ERGC tewas dalam operasi bertajuk Hari-Hari Pertobatan tersebut. Sejumlah petinggi Iran menyatakan sinyal akan adanya serangan balasan ke Tel Aviv. Sinyal ini misalnya terlihat dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei, Senin 28 Oktober 2024. ما از همه ابزارهای در دسترس برای پاسخ دادن قاطع و مؤثر به تجاوز رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنیم. قاعدتاً نوع پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت می‌گیره. Hal senada diungkap oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Kolibaf, sehari sebelumnya. Ia menyebut Iran berhak membela diri sesuai dengan bab 51 Piagam PBB. اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می‌داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضاعات خواهد بود. Namun sejumlah faktor diyakini menyulitkan Iran membalas Israel, dari mulai masalah ekonomi Iran, kesulitan memperoleh pasokan bahan baku senjata, sampai proksi-proksi mereka yang juga sedang ditekan oleh Israel termasuk Hizbullah. PM Israel Benyamin Netanyahu tak ingin negaranya kalah agar Iran tak menguasai Timur Tengah. Israel disebutnya sebagai satu-satunya penghalang agar Teheran tak menjadi ancaman bagi dunia. Maka serangan Israel ke Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu menjadi cara Tel Aviv untuk melemahkan kemampuan militer negara itu. Meskipun ditepis oleh sejumlah pejabat tinggi Iran, citra satelit menunjukkan kerusakan di sejumlah fasilitas militer vital. Di tengah krisis ekonomi dan dukungan proksi yang kian melemah, masih mampukah Iran memberikan balasan ke Israel? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.